Assalamualaikum and very good morning to all of you. Are you here, guys? All right, morning. Okay, okay. You all ni ada only about how many of you? 59%. Okay, 59 to 58. But the person who scanned the attendance is only about. Let me check first. 57 of you yang scan the attendance. Actually, about 7% didn't scan the attendance. All right. What happened? Okay, all right. And then one person already text me the reason that he or she cannot join the class. But what happened to another 6% or another 5%? Okay. So Afifah, please take note. Siapa yang tak hadir, tolong tanya. You all mesti ada group WhatsApp ke apa. Siapa yang tak hadir tu boleh tak bagi reason dekat saya kenapa? Okay. Okey, Doktor. PM saya. Yang tak ada dalam ni kan? Yang tak ada dalam meeting kita ni eh? Okey. Yeah. Okay. And then actually kalau sampai pukul 9:05 pun kedatangan hampir penuh lah kan. Saya terpaksa start lah. I cannot wait. Okay. Dan saya takkan start selagi mana attendance below all of you is 65. I will never start the class if the attendance is below 60. Alright? Sebab kalau 5 orang tak datang tu ramai tu sebenarnya. Right, so I need a strong reason why. So Afifah ada assistant ke untuk kelas ni? Ramai ni kelas kita ni. Afifah, do you have any assistant for managing this class? No. But Okay. maybe I can ask Sakinah kot sebab No. Please. Boy. Saya nak boy. Pavitran boleh? Afifah dah represent the girls. Okay, so I nak boy seorang. I rasa Pavitran boleh tak Pavitran? Boleh. Ya, sini dengan Pavitran sentiasa boleh. Okay. Alright. So kita ada berapa Pavitran dalam kelas ni? You all rasa batch ada 2 Pavitran kan? Kita ada Pavi yang mana ni? Pavitran handsome. Dua handsome. Okay. Kita ada 1 Pavitran kan? Dalam kelas ni. Dalam ni 1. Pavitran pesat kan? Presiden kan? Ha. Yes. Okay, Mr. President, you will assist Afifah in this class. Okay. Meaning that you represent the boys lah Alright, right. Doctor. Okay, so kalau you all tengok, you all boleh tengok kan participant berapa orang. Kalau below 60, okay, I will make sure that I will never start the class. Okay. Sebab I tak nak lepas ni ada complain, oh saya tak join kelas, saya tak tahu, tak faham sebagainya. Then why you didn't join the class kan? Okay, sekarang ni alasan yang paling common ialah masalah internet kan. So jangan jadi alasan lah So please make sure that you can attend the class. Okay. Lewat seminit 2, okay, 5 minit ni pun saya boleh terima lagi, tak ada masalah lah. Kadang-kadang saya pun terlewat kan, ada urusan. But please bagi tahulah. Kalau tak bagi tahu saya, tak payah bagi tahu saya direct pun tak apa, bagi tahu Afifah ataupun Pevi, okay? Panggil Pevi boleh tak? Pevi, Pavilion kan. Right? Boleh, Doktor, tak ada masalah. Boleh Pavitran? Okay, Pevi. So Zulhilmi tak sempat scan Tak apa, okay. At the end of the class saya bagi scan sekali lagi. Alright? Saya tak scan temperature je kelas ni. Okay, so
make sure that before the class, you all pastikan, okay, by 9 AM tu ataupun ikutlah kelas kita 8 dan 9 kan, esok 8 kan, right? Make sure that all your friend is there before saya start. Kata saya takkan start. So you all kena work hard lah untuk kejut kawan-kawan tu. So, teamwork lah tak tahu best tidur dalam selimut dan sejuk-sejuk ni, tapi ada kelas tu please lah bukalah kelas, dan saya tak nak buka saja, you all kena dengar betul-betul, catat, okay, dan make sure that you faham lah dan respond bila saya tanya. Alright. Okay, Pevi dan Fifah, faham Yes, Doctor. Alright. Okay, good. Saya buka dulu monitor. Okay, untuk minggu ni, kita akan belajar berkenaan dengan phase equilibrium. Okay. So, phase equilibrium. Kenapa kita perlu belajar phase equilibrium? Sebab sekarang kita tengah belajar course separation methods. Okay. Macam yang saya introduce the previous, okay, last 2 week lah kan. Sebab last week saya tak dapat attend. Sorry sebab my daughter was ordered lah. Sebab ada masalah sikit. So, why we need to learn phase equilibrium ni? Sebab dalam separation method, okay, our aim is to separate between two phases of compound kan. Either dua-dua tu liquid, okay, ataupun ada one of it solid, ada liquid dan sebagainya, ada dua gabungan phase kan. Dan untuk lebih memahami macam mana separation process tu berlaku, okay, so kita kena faham dulu phase equilibrium lah. Okay, what is the equilibrium of the phase? Okay, yang ni biasanya kalau physical chemistry pun kita belajar, kalau masih ingat kan. So kita belajar 3 je roughly. Okay, kita akan belajar 3. Okay, yang pertama is distribution coefficient, yang kedua partition coefficient, yang ketiga phase rule. Right. So you tengok sebelah kiri tu ada apa nama ni, diagram yang apa nama ni, ada fasa 1, fasa 2, okey, dan kita ada inilah antara muka tu the apa nama ni, orang cakap the barrier between the two phase. Okay, phase 1 and 2 homogeneous phase. Okay, and then A and B are the analyte. A and B can migrate from one phase, okay, itu phase 1 to phase 2. And equilibrium is reached when, okay, ni kena faham bila equilibrium reach. Okay, equilibrium is reached when rate of A migrating is equal to rate of B migrating. Okay, kita ada dua apa ni, A and B is apa? A and B apa? A and B apa? Analyte. Yes, analyte. Okay. Equilibrium hanya akan tercapai bila kadar A yang migrate, okay, equal dengan kadar B yang migrate. Okay. A1 and B1, okay, analyte in phase 1. Okay. And A2 and B2 is analyte in phase 2. Okay. You all faham kan this apa nama ni, dua arrow ni, ada left and right ni.
Bila normally in chemistry kalau arrow ni kita faham it is an equilibrium equation. So kadang-kadang ada equation yang shift to the right ataupun shift to the left. Right. So this is schematic diagram of phase equilibrium. Alright, then apa itu partition coefficient or Kp? Okay, the constant. Okay, the ratio of concentration of an ionized compound between the two phase. Okay, ratio of concentration, ratio of the concentrations. Okay, of ionized compound between the two phases. Right? Dan apa gunaan dia lah to measure the partition coefficient. Okay. Of ionizable solute, pH of the aqueous phase is adjusted such that the predominant form of the compound is unionized. Faham tak this statement? To measure the partition coefficient of the ionizable solute, okay, ionizable solute ni kita punya compound dalam solution tu yang can be ionized kan. Okay, pH of the aqueous phase, okay, pH of the aqueous phase is adjusted such that the predominant form of the compound is unionized. Boleh faham tak statement ni? pH tu di-adjust, okay, supaya predominant form the compound tu tidak menjadi ion. Okay, right. Okay, ni tengok ni. Biasanya kalau kita guna separating funnel kan, kita ada two phase kan. Ada apa nama ni? Kita ada interaction between oil and water sebagainya. Okay. Organic phase dan juga aqueous phase. Okay. Organic phase tu oil lah. Aqueous phase tu water. So kalau high polarity solute, okay. Kalau high polarity solute, katakan di analyte dalam organic phase. Kalau high polarity solute, analyte tersebut masuk ke dalam aqueous phase. Okay, kenapa analyte yang high polarity solute masuk dalam aqueous phase? Anybody? Please on the mic beritahu saya kenapa analyte yang of solute yang high polarity ni masuk ke dalam aqueous phase. Anybody? Because water is polar from its shape kan? Yes. So dalam analytical chemistry ni senang dia punya formula dia, polar love, polar, non-polar love, non-polar. That's why kalau kita dalam HPLC kan, kalau kita punya compound yang kita nak detect tu polar, okay, saya nak bagi quiz sikit. Dah belajar kan about instrument kan, HPLC, GC, dah belajar kan? Dah belajar kan? Dah ke belum? Okay. So, katakan saya ada compound, saya nak bagi satu gambaran. Untuk HPLC analysis, saya ada ada sampel A yang dalam tu ada compound 1 dia ialah polar, compound 2 is non-polar. Then saya guna kolom non-polar. Okay. So retention time yang mana yang lebih cepat, yang mana yang lebih lambat keluar peak dia dalam chromatogram. Compound saya, compound A, sampel A ada compound 1 yang polar, compound 2 yang non-polar. Saya guna kolom yang non-polar. Then dekat chromatogram apa yang keluar dulu? Simple question. Okay, Lim Jun Cheng cakap apa? Saya buka chat jap. You all tak boleh text to everyone semua privately Lim Jun Cheng cakap boleh bagi ni kan kepada everyone. Kalau chat to everyone. Saya punya tak boleh, doktor. Ada satu orang boleh. Tak tahu kenapa. Oh, saya je boleh. Saya host. Macam tu
Pelik juga. Right, sekejap eh. Alright, so from Lim Jun Cheng, compound 1 is which is polar will have low retention time. Okay. Okay, Michelle, polar cepat, non polar slow. Okay, maknanya polar yang akan keluar dulu peak dia. Eng. Non polar come out first. Eng. Tadi kita punya column is non polar. So polar akan keluar dulu. Okay. Alright. Aziz boleh pula chat to everyone. Boleh siapa lagi? Melbourne boleh. Okay, tak apa Eng. Okay, it's okay. Kita sedang belajar. Ada kesilapan tak apa. So that kita faham. Okay. This is bukan exam. Okay, kita sedang belajar. So kalau kita guna column non-polar, peak polar akan keluar dulu lah. Sebab dia tak ada interaction pun dengan column tu. Okay, ingat polar love polar, non-polar love non-polar. Right, so cuba kita tengok dekat low polarity solute ni. Tengok dia sikit saja yang masuk dalam aqueous phase sebab dia low polarity. Okay, dia favor tu duduk dalam this organic phase, okay, yang non-polar. Right? So this is the equation of the partition coefficient, right? Kp for A is equal to concentration of A in phase 1 divided by concentration of A in phase 2, right? Alright, then expand equation tu. Alright, expand equation tu, right? Which is A1 concentration of A in phase 1 and divided by A in phase 2 is equal to, okay, apa benda tu MWA tu? WA is weak of A, okay? MWA is molecular weight of compound A. Kalau kita tengok equationnya yang macam serabut biasanya, kan? Tapi sebenarnya simple je. Okay, cuma dia punya apa nama ni? Dia punya code tu, okay? Kadang-kadang confusing lah. Tapi biasanya dalam chemistry ni MW is molecular weight lah. Okay, NW is weight. Okay. Right, bila expand equation tu, so Kp equal to K apostrophe beta. Apa benda tu? Okay. So K apostrophe ni represent, okay, weight of A in phase 1 divide by weight of A in phase 2. So dia simplify macam tu je. So beta ni apa? Volume 2, okay. Okay, V2. Dia tak sebut pula V ni apa
right? V2 divide by V1. Okay, so simplified equation macam ni je. Right, so tadi kita tengok the example of ada apa nama ni, compound A tadi. Okay, right, so dia punya partition coefficient Kp is equal to concentration of A, right? A where in organic phase, okay, divide by concentration of A in aqueous phase. Okay, okay, ni dalam organic kan, okay, ni dalam aqueous. Okay, alright, alright. Tapi yang ni kita dapat small Kp sebab apa nama ni, the solute itself favor untuk masuk dalam aqueous phase, alright. So phase yang awal dia phase 1, okay, akan ada solute yang sikit daripada phase 2. So dia partition coefficient dia small. Apa jadi bila partition coefficient dia okay besar? Maknanya solute kita yang asalnya tadi dalam organic phase, okay, dia hanya sedikit yang masuk ke aqueous phase. So kita dapat Kp yang besar sebab phase yang pertama ialah organic kan. Kita punya solute analyte kita dah ada dalam organic. Okay, so bila dia tak masuk sangat dalam phase yang kedua itu aqueous, so kita akan dapat large Kp, right? So apa tu sebenarnya Kp tadi tu? Partition coefficient. Nama dia pun partition kan. You all kalau kat bilik ada partition tak ada kan? Okay, partition kat office tak? Partition kat office kan. Ada orang duduk seorang kat sini kerja. Okay. Oh panjang pula apa benda ni, meja dia lah katakan. Okay. Alright. Ada partition kat situ. Ni kawan dia seorang lagi. Alamak. Okay. Kau jadi dengan saya punya pen ni. Okay. So ni partition dia. So ni partition coefficient. Partitioning coefficient. Alright. Tengah-tengah ni lah. Okay. Tengah-tengah dia ni. Alright. So kalau large Kp tu, coefficient of the partition is large, meaning that solute tu daripada phase pertama, dia tak banyak yang pergi ke phase kedua. Right? Faham Simple je kan? Simple je ni. Right? Okay, kita tengok dalam, kalau buka PubChem right? Kita tengok, saya search untuk benzene. Right? Dia ada bagi ke? Okay, biasanya dia akan bagi apa nama ni, value of log KOW. Log KOW. Right? Okay. Mana octanol to water partition coefficient. Maknanya benzin ni, benzin larut dalam phase pertama dia apa? Dalam octanol kan. Ni phase 1. Water is phase 2. So apa dia punya K apa nama ni? Dia punya K lah, KP kan. K the partition coefficient dia untuk daripada octanol phase 1 ke water phase 2. Okay, dia log kan. Okay, dia log kan terdapat value 2.13. Right? Meaning that apa? Bila kita log, apa maksud dia? Right? Daripada kita bahagikan, sekejap saya ada calling kejap. Alright. So apa jadi sebenarnya kalau ada log kan? K ni, value K ni kita letak log kat depan. Log ni, okay? Log kat depan. Apa jadi dengan value dia? Kenapa kita perlu log kan? Anybody? Besar. Okay, apa yang besar?
value tu sangat besar, yang atas punya value. Yang Sebab atas punya value besar, maksud you? itu Phase one. concentration. Phase 1 tu sangat besar dan phase 2 dia sangat kecil. Dan dia dapat itu value sangat besar. Dan kalau guna log dia akan itu value akan Kecil. sikit. Okay. So kita Mana? boleh easy Okay. dapat. So log ni kita nak kecilkan value dia. Okay. Yeah. Alright, kalau kita log ni ada tak maximum value dia and minimum value dia? Ada tak? Tak boleh fraction. Sebab kalau fraction dia akan negatif. Kan, Atau kalau fraction dia akan negatif. So Oh, kalau log ni kita akan dapat what kind of number kita akan dapat? Sorry? Okay. You all ingat tak macam mana calculation untuk kira pH? Apa itu pH? Negative log. Doktor. Negative log Okay, concentration. Negative log? Concentration. Concentration apa? Acid. Hydrogen. H plus kan? Yes. Okay, H plus. Right, kalau kita kira dapat value pOH, macam mana kita dapatkan pH? Cara dia? 14 minus. 14 minus pOH. OH. Okay, kenapa 14? Sebab dia 10 power 14. Max, dia punya range. Ya? Macam mana? Dia punya range itu 10 power 14. Dia punya apa? Itu range dia, Range? concentration dia 10 power of 14. Okay. So, apa beza dengan log KW? Ada kaitan tak? Tak ada, saya nak tunjuk je. Kenapa kita letak value. Kenapa kita kadang-kadang kena letak log kan? Sebab kita nak dapatkan figure yang lebih mudah untuk kita faham minimum dan maksimum dia. Kita nak compare dia tu tinggi ke rendah tu biasa kita letak log lah Alright. So sekarang ni macam Eng cakap tadi, mana yang lebih besar? Phase 1 ke phase 2 yang concentration besar? Phase 1 kan? Yalah kita benzin benzin dia larut dalam octanol rather than water. Is it true? Right, cuba check sekarang. Benzin dia favor to dissolve dalam apa? Right? Tapi kita dapat value dia log octanol, coefficient partition coefficient octanol and water tu. Okay, first phase octanol, second phase water dapat 2.13. Right? So tengok next. Right, phenol. Okay, phenol. Right? Macam mana phenol punya structure? Betul ke? Phenol structure macam ni? Ada bulat kat dalam. Macam mana ada? Kita ada delocalized electron kan? Yes. And then ada apa lagi? OH kat luar. OH. This is phenol. Polar ke non polar? Non polar. Tak sure. Polar. Kalau dah ada OH ni polar lah Right? Senang kita ingat macam tu je. Okay, compound yang ada OH, okay, is confirm polar. Macam lah air H. Apa air? H apa?
Right? H2O kan. Kan? Dia ada OH juga ni. Air is very polar lah. Of course lah. The most polar solution kan. Air. Alright. Sama juga phenol. So we know that kalau ada OH ni, phenol is polar kan. So oktanol ni macam mana oktanol ni? Siapa boleh bagi structure oktanol? Okay, so compare partition coefficient of phenol, okay, dalam phase pertama ialah oktanol, phase kedua ialah water. So the value is log KOW ni, log coefficient partition coefficient oktanol water for phenol kita dapat 1.46. Kalau kita compare benzene 2.13, okay. Okay, benzene, macam mana benzene structure dia? Okay. Okay, benzene. Benzene dia punya partition coefficient oktanol and water 2.13. Alright, so apa nama ni? Phenol berapa value dia? 1.46. Meaning that apa? Right? Phenol favor masuk ke water ke ataupun ke oktanol? Less, Water. okay. Okay, Eng cakap less. Apa Eng cakap tadi? Okay. Less phenol dalam phase 1. Meaning that most of the phenol masuk ke phase 2. Tak lah. Phase 1 dia juga dominan, tapi dia kurang compare dengan benzene. Okay. Phase 1 still dominant bagi kedua-dua compound kan? Tapi kurang berbanding dengan benzene. Right. You all tahu kan kenapa kan? What is the reason? Chemistry dalam in term of chemistry. Sebabkan ni lah. Sebabkan polarity. Polarity. Yes. So benzene is non-polar. Polar ke benzene ni? Non-polar sebab tak ada dipole pun kat sini. Okay, tak ada yang dalam structure dia tak ada pun kawasan yang more positively charged and more to negatively charged. Okay. Compare to phenol, okay. Charge positif tu kat mana lebih banyak? Right? Kat sini, kat OH ni banyak charge negatif. Okay, dan sini kawasan lain akan membentuk charge positif lebih tinggi. Okay, so ada dua bertentangan. So this is polar, more polar than benzene. So akan prefer masuk dalam polar solvent. Right? Right. So yang kedua kita tengok distribution coefficient. KD. Okay. Apa tu? Ratio of concentrations of compound ionized and unionized. Okay, tengok ionized and unionized. Apa beza dengan partition coefficient? Partition coefficient unionized compound. Right? Distribution coefficient ada dua, ionized and unionized compound in two phases of a mixture of two immiscible liquids at equilibrium. Can also be between liquid and solid, right? And then a measure of differential solubility, right, of the compound between these two solvents. Distribution coefficient are useful, for example, in estimating distribution of drugs within the body. Okay. Mana banyak kegunaan dia. Right, this is the equation. Lebih kurang macam tadi. KD, alright, for right, what is A?
for compound A lah, okay? Right, so concentration of A in phase 1 divided by concentration of A in phase 2. To account for the effect of ionic strength, concentration are replaced by activities, right? Okay, concentration ni untuk dapatkan kita nak masuk sekali, kita nak kira sekali effect of the ionic strength. Remember, untuk KD ni kita juga melibatkan ionic compound. Okay, not only unionized but also ionized compound. So kita masukkan activity sekali dalam calculation. So that the concentration tu, alright, kita akan jadi equation tu akan jadi macam ni. So A tu activity, alright, lambda tu okay, activity coefficient, right, and A is molar concentration. Right, so equation dia jadi concentration of A in phase 1 times activity coefficient, right, of compound A in phase 1, okay, divide by concentration of A in phase 2 times activity coefficient of A in phase 2. So at low ionic strength, total concentration of ions in solution, the activity coefficient approach unity, right? Approach unity, meaning that approach value of 1, right? Hence, right? Sebabkan ionic strength, at low ionic strength, okay? So Kp dia kita boleh abaikan di activity. So sebab dia equal dengan 1. So kalau kita darab dengan 1 pun tak ada maksud apa-apa sebab dia menghampiri value 1 untuk low ionic strength. Tapi kalau yang ada ionic strength, okay, yang high ionic strength, kita kena masukkan effect of activity. So dia kena replace dengan kita kena times dengan activity coefficient. Alright? Faham Simple Alright. So ada effect of electrolytes on activity. Okay. Lambda. Okay. Ionic strength is a measure of total concentration of ion in solution. Okay. Ionic strength is a measure of total concentration of ion in solution. Total concentration of ion. Alright. As ionic strength increase, the lambda decrease. Okay. As ionic strength increase, the lambda decrease, right? As the charge of ions increase, the departure of its lambda from 1 increase. Okay, as the charge of ions increase, right? The departure of its lambda from 1 increase. The smaller the hydrated radius of the ion, the more important the activity effects become. Apa tu? Hydrated radius ni. Alright. Okay, look at figure ni, 7.2. Alright. Ni cation A, ni anion B. Alright. Ni ionic atmosphere dia. Right. Okay. Sambungan Right. Ionic atmosphere shown as spherical clouds of charge, okay, delta plus and delta minus surround ions in solution. Right. This ionic atmosphere kan dia charge positif. Kan kata ion ni. Tapi ionic atmosphere dia, okay, the cloud of charge delta positive and delta negative surround ion solution. For each ion, the charge of the atmosphere is less than the charge of the central ion. Okay, of course lah, charge dia sendiri. Okay, katakan cation charge dia positif, tapi surrounding dia yang datang buat bonding dengan dia tu, surrounding dia ialah negatif, tapi charge dia sendiri lebih kuat. Right? Sama macam dia anion, okay, dia negatif, tapi yang surrounding dia adalah compound charge positive charge tu. Right, and then tapi the strength of the charge is yang dia miliki sendiri, itu negative charge. Dia kuat jati diri dia. Right?
The greater the ionic strength of the solution, the greater the charge in each ionic atmosphere. The greater the ionic strength of the solution, right? The greater the charge in each ionic atmosphere. Faham tak maksudnya? The greater ionic strength of the solution, the greater the charge in each ionic atmosphere. Maknanya ionic apa ni solution yang ada ionic strength yang tinggi, right? Maksud dia charge in each ionic atmosphere ni tinggi. Alright, each ion plus atmosphere contains less net charge. Alright, each ion plus atmosphere. Okay, ni ion plus atmosphere ni. Okay, contains less net charge. Right, so there is less attraction between any particular cation and anion. Faham tak maksud dia? Each ion plus atmosphere contains less net charge. So there is less attraction between any particular cation and anion. Faham tak poin yang keempat ni? Okay, poin ketiga ni bagi tahu, the greater the ionic strength of the solution, the greater the charge in each ionic atmosphere. Okay, mana solution tu kalau dia memang ada charge yang ionic strength yang tinggi, alright, ionic strength dia tinggi, alright, dan charge dalam ionic atmosphere ni juga tinggi, right? Dan each ion plus atmosphere, right, contains less net charge. Maksudnya each ion plus atmosphere, okay, ni ion campur dengan atmosphere dia, okay, contain less net charge. Sebab sepatutnya contohnya cation ni, okay, saya clearkan annotation dia. Right, sepatutnya this cation charge positif, tapi disebabkan ada ionic atmosphere yang datang, okay, surround the cation A ni, ada cloud yang spherical cloud yang charge negatif, okay, so the total, the net charge ni, okay, sepatutnya dia banyak kan, dia very positif lah, tapi bila tolak dengan charge negatif yang surrounding dia ni, so net charge dia jadi sedikit lah, right? So each ion plus atmosphere contain less net charge. So there is less attraction between any particular cation and ion. So sebabkan charge dia dah makin kurang sebab ada surrounding charge yang opposite ni. So attraction between cation and anion ni jadi makin berkurangan. Right, faham eh? Right, so mana ada dua lah. So kalau yang solution yang ada very high ionic strength, meaning that dia punya charge ni dalam atmosphere ni lebih tinggi. Tapi kalau yang kurang charge, total charge, net charge ni, okay, maknanya dia interaction antara cation dan anion rendah, right? Either one lah. Kalau dia ionic strength tinggi, meaning that total net charge dia ni tinggi. So kalau ionic strength dia rendah, total net charge dia rendah. Right, sebab charge dia sendiri telah ditolak oleh ionic atmosphere itu yang charge bertentangan. Right. So itulah effect on electrolytes on effect of electrolyte on activity, lambda. This is an example lah. Ibuprofen has typical log D pH profile that is characteristic of acidic compounds. Lipophilic behavior of ibuprofen will be dominant when its carboxylic group is unionized, right? Which occurs at lower pH. At higher pH, the carboxylic group reach the fully ionized state and hydrophilicity becomes enhanced.
Right, faham tak? Ibuprofen ni dia ada typical log T pH profile. Dia acidic, okay, lebih kepada acidic. Lipophilic behavior, okay, lipophilic behavior of ibuprofen will be dominant when its carboxylic group is unionized. Right? Lipophilic behavior of ibuprofen will be dominant when its carboxylic group is unionized, which occur at lower pH. At higher pH, the carboxylic group reaches the fully ionized. Okay, so that the hydrophilicity become enhanced. Mana carboxylic group dia? Yang ni ke? Yang ni? A or B? Which one is carboxylic group dia? A kan? Doktor. Okay, A, right. So, lipophilic behavior of ibuprofen will be dominant when its carboxylic group is unionized. Okay. Maknanya dia dia akan lebih favor untuk larut. Okay, dia akan favor untuk larut ataupun larut dalam lipid. Okay, dalam structure yang melibatkan lipid lah, lipid. Okay, yang bukan water lah. Lipid macam apa? Lipophilic, apa maksud dia? Compound yang ada basic lipid lah, macam glycerol dan sebagainya. Alright. Dia lebih favor untuk lipophilic berbanding dengan hydrophilic jika, okay, behavior of ibuprofen will be dominant when it is carboxylic group is unionized. Kalau carboxylic group ni tak ionized. Right? Sekarang dia, kalau ikut structure sekarang ni, ionized tak? Sebabkan dia ada O and OH ni. Okay, tak ionized. Okay, this is tak ionized. Tapi bila H dia keluar, then dia jadi polar lah kan. Akan jadi kat sini akan jadi, right? Kalau H ni keluar, akan jadi O minus kan. Then dah jadi charge. Polar kan. Mana kawasan ni akan jadi more negatif. Kawasan ni akan jadi positif. More electrons toward here. Lone pair akan tarik kan. Lone pair dah juga ada satu extra elektron ni. Bila H plus keluar, akan menarik semua elektron ke sini. So jadi negatively charged kawasan ni. So sini akan jadi positif. Dan sekarang jadi ionized. Bila dah ionized, okay, biasanya dalam pH, lower pH. Of course H plus ni akan masuk dalam, H plus ni akan keluar dalam pH yang rendah kan. Right? Right, dalam lower pH, lower pH, dia akan jadi lipophilic sebab H plus ni tak keluar lah dalam lower pH kan. Alright. Alright. Dia akan stay sebagai unionized. Tapi bila pH yang tinggi, of course lah. pH tinggi, maksud dia OH dalam solution tersebut, OH lebih dominan kan. So H plus dia akan keluar lah. Right. So H plus keluar akan tinggalkan O minus. So sini akan jadi negatif. Plus ni akan positif. Dia dah jadi ionized. Right. Dia dah jadi fully ionized. Okay. Dia akan jadi fully ionized dan hydrophilicity become enhanced. Dia akan jadi favor untuk larut dalam apa? Dalam hydrophilic. Dalam air lah. Okay. Bila dalam pH tinggi, H plus keluar, charge kat sini dah jadi negatif dan sini positif, dah jadi ionized. Okay. So dia lebih favor untuk larut dalam air. Kalau dalam lower pH, H plus tak keluar, dia akan maintain sebagai unionized, dia akan favor dalam lipid. Faham tak? So that, nak cakapnya, this study, alright, this distribution coefficient ni, okay, the knowledge is very useful untuk kita nak kaji distribution of drugs dalam body dan sebagainya. Okay, dalam badan kita, okay, dekat mulut, dia ada enzim lainan kan, pH dia lain berbanding dekat perut. So that untuk pharmaceutical study ni, dia kaji ubat ni akan react dengan asid kat perut, akan hasilkan apa, akan distribute kat body, kat mana, right? Semua. Sebab tu ubat, you all ada ubat makan kan,
Ada ubat yang you all kena just letak kat kulit, okay, cream, topical use sebagainya. Ada ubat yang you all kena inhale kan. Ada ubat yang you all kena suntik dalam darah sebagainya. Okay, so all of that dia ada study dulu kan macam mana distribution dalam body sebagainya. That is an example. Alright? Faham Faham tak? Understand? Faham doktor. Alright. Right, so kita sampai situ dulu, then kita sambung esok sikit lagi sebenarnya, tapi tak boleh lah dah pukul 10. So kita akan sambung esok dengan topik yang ketiga lah. Topik ketiga. Okay, last week belajar apa yang Dr. Afiq? Dr. Afiq bawa dia punya topik yang sepatutnya after mid-sem break lah. Belajar apa Dr. Afiq last week? Belajar GC. Dr. Afiq ada ni? Ada. Oh yo. Nak belajar juga. Wah. Dia pula belajar dengan kita Right. Tak ada apa pun Afiq. Biasa-biasa je ni. Alright. So kita akan tengok pula Gibbs energy tau nanti. Esok. Apa benda Gibbs energy? Untuk Gibbs energy ni saya akan bagi satu video ekstra, okay, dalam e-learning. Sekejap lagi saya bagi. So make sure you all tengok dulu video tu sebelum kita masuk esok untuk Gibbs energy. Gibbs energy ni dia ada kaitan dengan reaction tersebut spontaneous ke, tak spontaneous ke, right? Depend on the value of the Gibbs energy tu. Right? Of course lah yang jumpa this Gibbs energy ni orang yang bernama Gibbs lah. Kalau saya jumpa jadi Faizwan energy kan. F kat situ. Kalau Dr. Afiq yang jumpa jadi A kat situ kan. Afiq energy. Right? So Gibbs ni sebab pakcik nama Gibbs ni yang jumpa this Gibbs free energy. Okay? Thermodynamic potential that measure the maximum or reversible work that may be performed by a thermodynamic system at constant temperature and pressure. Itulah dia punya meaning lah. Kita tengok lah macam mana. You all tengok dulu video tu kat e-learning. Dan kita sama-sama belajar esok lah. Alright, ada soalan tak? Dah lebih dah ni. Soalan? Oh, belajar GC last week. Wow. Dr. Afiq ni expert GC, HPLC. Alright, tak ada soalan 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so kalau tak ada soalan, saya stop sharing. Saya buka balik attendance siapa yang tak sempat tadi tu. Okay, ni saya bagi belas ehsan apa tak sempat tadi tu. Alright. So kalau tak ada apa-apa, kita jumpa lagi esok. Alright, thank you and assalamualaikum. Thank you, Doktor. Alright, most welcome. So Pevi jadi assistant bagi Afifah Okay, Doktor. Yes, boleh. Alright, thank you. Doktor, esok start pukul 8 kan? Ya. Okay. Alright. Doktor, thank you. Welcome. Bye.